Ing tema tamo pong ini, ing pagkakaroon ng pananampalataya at pag-asa sa harap ng pagkawasak. Ing pamagkamit kasalpantayanan at pag-asa king arap ning kasiran. Kalugurang kapatid, king kasalpantayanan atin tamong ibanghelyo ngeni, ing ibanghelyo tamo po ngeni, agkatana katamong magmuni-muni o migunam karing amano ning ginutamong Jesucristo tungkol karing tauling aldo at nung makanano tamong dapat makibat karing hamon ning biye. King ibanghelyo agpangka San Lucas binanggit ning ginutang Jesucristo ing tungkol king pangasira ning templo. Ing templong ini pigkasakitan de, iingatan de, at pagmaragul de, ding tao kanita. Para karela, ing templo, simbolo ning karelang kasalpantayanan at ugnayan da kingapong Ginoo. Pero sinabi ng ginutamong Jesucristo, datang ing panahon na iti malasakya. At di nga manong deti, migdalalang takot at pagkabalisa karing dakal. King panahon tamong yeni, pwede tayang ihambing o yalintulad, ipakyapos ing templo, karing bage maulaga kay katamo. Karing bage maulaga kay biyetamo. Anti mo yung pamilya, karera, ing kaya kang health, o ing kaya kang pibandyan. Pero, pag nakanak kay katamong Yesus, pinaalalahanan niya tayo, na dingbage areti pansamantalala mo. Datang yung pagsubok. Datang yung pagsubok. Halimbawa, gera, lindol, danop, at bagyo, king kekatamong biye. Storms in life. King harap na ning hamon na reni at pangalasak, nano ing pwede tamong ipakibat. Kingarapan daring pangalasak at hamon ning biyeng areni, nano yung pwede tamong ipakibat. Well, at lumbage, aaral akwa tamo king ibanghelyo. Muna, midinang kang ustong perspective, a right perspective on things. Paganakanan ng ginutawang Jesucristo na yung paganakanan kay katamo, ebang kanita takutan na katamo. O pamatakutan na katamo. Noon ebang kanita, ituro na katamo, kitang tunay kabaldugan. Ne? Tunay kabaldugan ng biye. Ne? At iti magdala kay katamo, kitang ugnayan tamo kingapong Ginoo. Ding bagay king yato, lilipas la. Pero ing lugod ni ngapong Ginoo, manatiliya. Anya, instead na masa ka, karing pansamantalang bagay ning yato, pag sumikapan mong payamanan, ding ingke kang kasalpantayanan, at pamangawang kayapan. Sesen mingke kang kasalpantayanan, at isundo mo ing pamangawang mayap. Karing ka mag-invest. Karing bage-bage, temporary mo. Kaya benekening tao. Ulingin tao niya manatiling mabye, forever and ever. Balo tamo po ita. I will not elaborate. Anya, alame itong man, including person, ang pwede mong sandalan ketiking yato. So, you invest on something that is stable and constant. At alwangan liwayan, nun mo yung lugod na ning hapong Ginoo. That's the first one. First one, tamo, right perspective on things. Kadua, manatili kang matatag, kingke kang kasalpan tayanan. King libutad na ning kasakitan, ning pagsubok, sinabi ng Jesus, kayo malilingas-ngas. Kayo maabala. Ko mangabala. Ay, nakasakit tukyan din yung bagay ngayon ni. Potang at suka talaga kingarap na ning problema. Anya sa ining paanyaya na. Sumangid na nini, kingarap na nini, relax, chillax nga na ka. Pero nakasakit. Pero o yan yung panagkat na, magbayo.
Ing kasalpantayanan tamo, kasi naman mga baldugan po, tangatik ang kasalpantayanan, wala na kang problema. That's not true. Imong punto ka rin, kailangan manatili yang matatag, iningkaya kang kasalpantayanan, kingarap na ning kapagsubukan at problema ng biye. Mo isipan hala, masasalpan tayo, wala na akong pali. Kailangan mo maging matatag yang lalo, ining kasalpantayanan mo nga ini dapat manatili yang matatag. Subok na matatag, subok na matibay. Ala na po ita brangkap ne. Anyway, so maging kadlo, maging saksi ning pag-asa. Maging saksi ning pag-asa. Bilang Kristiyano, aw sa nakatamo, mo itang manalig tamo, maging tamong inspirasyon karing aliwa. That we be an inspiration towards others. Nakilibutad na ning takot at kaya lang katsyakan, maging sala tamo sana. Maging ilaw ba? Maging sala tamo para karing aliwang tao. Itamo ding manatad king mensahe ng Diyos sa sasabing, katatakot, kayabe mo ko. You become light amidst these trials of life. Inspirasyon ka rin kaparang tao. Anya maging saksi ng pag-asa. You become a beacon and a light of hope towards other people. Kaya kalugurang kapatid, yung mensahe na ni nga pong ginungini, masalaya. Tamo kakapit, karimbage, lilipas. Magtiwala tamo, kingapong gino, uling ya, kapilanman, maglaho at tsuya. Kingarap, naning kapagsubukan at hamo nimbye, tamo mimina, lup. Makibat tamong mitmong kasalpantayanan, pag-asa at lugod. Kawangis ni sinabi ng ginutamong Jesucristo, detang hula, ning pangasira, ela kapupusan. Umpisa na lang ng pamikatagon, ban mayakit ing pagkilos ning Diyos, king kaya katamong bien. Kailangan lang malasak deta, bang kanita akit tamong sumibol at kumilos siya, ingapong ginukimbiyata mo. Sana maging makaadya mo. Alimo ka rin pamanarap ning hamon nimbye, nuneking pamangilala king Diyos, antimong natatangi nating sandigan at kaligtasan. Kilalanan tayo sana nga pong Ginoo, antimong tanging sandigan at kaligtasan, ngayon at magpakailanman. Amen.